पूरा जुसी जुसी हो पूरा रेडी हो। हेलो फ्रेंड्स समस्ते गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राखीमादी ब्लॉग्स। तो आज संडे सांग मैंने मुझे सकाल 6:30 उठी कि मोबाइल के वीडियो एडिटिंग कर वीडियो एडिटिंग करी आप मो टोन को इग्नोर करेंगे। मो टोन पूरा ही बेकार हो जहाँ ठंडा होता दही खाई आहरी पूरा बेकार हो। तो ये बाजीगला 8:15 आउ तो बर्तमान मुझे मार्केट बापा कहले यहीपटू जहाँ चूना माछ थे मैंने बापा भी इच्छा अच्छे खाइबे चूना माछ। तो बर्तमान मुझे चूना माछ नहीं आसबि चलते मो से आप। तो सांग मैंने ये हूँ आज सकाल पाग फाइनाली पाग सहित पाग चूना ऊपर पुणी रविवार तो सकाल सकाल सांग मैंने मुझे माछ मार्केट ये हूँ मो जीवन प्रथम सकाଳେ ଯିବା तो देखा जाओ भल पड़ू खराब पड़ू। तो ता सहित सांग मैंने नहीं आसी मिक्स शाग आउ कखारू फूल कंचा लंका नहीं मिक्स शाग कखारू फूल। बर्तमान माछ जा सांग मैंने फाइनाली मौराड़ी माछ मिलला आउ मिली कि बरफ दिया पूरा मिली जना ना भल पड़ो कि ना कि माछ तो सत जना टाण टाण जना पड़ी नष्ट होनी। तो आम आ डेरी करानी मुझे जीवन में प्रथम थर सकाल उठी जाइए माछ आड़िया को। तो कारण महुराड़ी मिलूनी ना बिक्री हो पचारे महुराड़ी कौन पड़ूनी ना कहले ना नई में बहुत पानी तो से महुराड़ी पड़ूनी आ जो किसी लोग आणुंट हेवी रेट कर माने या किलो 360 तो 250 को एति नेला 80 टंका सांग मैंने एति को 80 टंका नेला। तो मुझे जाऊँगी बर्तमान आपको टी केली करदेवी आ वर्षा है पुणी झीर ड्रेस सफा करी गोपाल मिक्स शाग टे आनी धोची देख मिक्स शागर कौन कौन यूज कलु सारू पत्र कनिसिरी मिश्री मदरंगा ये बड़ बड़ शाग कौन कि जानी सारू पत्र तो मिशी कखारू पत्र टी मिशी है गोटा शाग जो कौन गोटा शाग जो करते आज बापा को पचारि पचारि अजा को गोटा शागटे करेंगे सारू पत्र प्रबल मात्रा पशि आउ कि शाग मिशी मुझे चिन्ह पाइली मुझे है मुझे चिन्ह पाइली मुझे कहली। तो बर्तमान तो धोईदेव धोई छाणी देवी कटाकटी करके हम गोटा शाग खाली घोर आ लंका चकुड़ी खाइब। मो आईर मो मार आम समस्त प्रिय हूँ गोटा शाग मो आई बढ़िया कर दिए आम मुझे फास्ट टाइम देखिए टेस्ट हाँ गोटा शाग गोटा शाग चूना माछ तो पे अंडा आनी बोली दुकान रही देखिली दुकान वाला टी ना तापरे से सुजोग कखारू फूल टी शाग टी नहीं आइली मुझे कौन अंडा खाई चूना माछ खाईदेव खाइले खाइब न खाइले ना खाइले खाइब न खाइले ना करके थोईदेवी खाइले खाइब तो माछ को लुण हल्दी गोल रखी धुआ धुई कर परिष्कार करके लुण हल्दी गोल रखी बाबा कड़ी तेल फेल पकईकि तो भाजी बसले एति आलू कर पिज अदा लंका अदा पड़न तो हल्दी पानी टमाटर ही गलनी सब जाक मुझे भाजी पानी गोटे भाजी पानी ना गुंड हो दीदीटा चुली आमर खाली पड़ी कहीं काठ पाठ ना पहर दिन बापा काठ आनी 100 टकर काठ आऊँगी सरी जाऊँ आउ काली 5 लिटर तेल पड़े किरोसिन से स्टोव कर मोर तो इंडक्शन करदे सब कि चुली रोसे सांग चुली रोसे बापा ये सांग मैंने बाटी देती बरा बरा बाटी देती मुझे कखारू फूल धुआ धुई किसी कर
मुझे सांग मैंने कखर फुलटा धोईदेली ଆଉ ଯାଉଛି ବରାଟା କରିଦେବି। ସତ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ପୁରା, କାହିଁକିନା ବାପା ମାଛଟାକୁ ମାନେ ପୁରା କରିଦେଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ବସିବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲରେ ପୁରା ତାତି ଥିବ। ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଏଠି ଭାଜି ଦେଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ସେ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ ସେ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ ନିଆଁ ନ ଭାଜିବାକୁ କରେଇ ନ ତତିବାକୁ ତେଲ ପକେଇ ମାଛ ସବୁ ଏକାଥରେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ। ମୋତେ ସେଇପାଇଁ ଚୁନା ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି କି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି 4-5ଟା କି ଏତିକି ପକେଇକି ଭାଜିଥିଲେ ସେ ଗୋଟା ପୋଡ଼ ପୋଡ଼େଇକି ହେଇଯାଆନ୍ତା। ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଖାଲି ଖୋଳି ତାକୁ ମୁଣି କରୁଛନ୍ତି। ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଗାଇସ୍ ସାଧାରେ ହେଇଛି ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ଦୁଇଟି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ପୁରା ତାତି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଅଦା ପଡ଼ିନି, ବାପା ଅଦା ଛେଚିକି ପକାଇଦେଲେ। ବାପାଙ୍କ ହଳଦୀ ପାଣିଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ କହିଲେ କରିବି ବୋଲି ଆଉ ମନା କରିଥିଲେ, ମନା ତ କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଖାଇଦେବା, ଆଉ ଦିନେ ଆଇଲେ ମୁଁ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି 3ଟା 2-2ଟା କରିକି ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଏଥିରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପକାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଓଲଟେଇବା। ଏଇ 2ଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେବୁନୁ। ହେବନି କେମିତି, ଏକା ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଏକା, ଆଇଛ ଏକା ଯିବ ବି ଏକା। ତମେ କ'ଣ ଜାଆଁଳା ଫୁଲ ହେଇ ଫୁଟିଛ ନା କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଇ ଫୁଟିଛ ନା ନାହିଁ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କାଳେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମାଛ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ କଲରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲା କାଟି ଦେଇଛି, ଏ ପିଠଉରେ ପକେଇକି, ପିଠଉ ଏତିକି ବଳିଛି, ପିଠଉରେ ପକେଇକି ଭାଜିଦେବି, ତାୱା ସେକା କରିଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଟଣ ଫୁଟିକି ପୁରା ଅଲଗା ପରେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଟିକେ ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଳଦୀ ପାଣି ହେଇଗଲା, ବାଇଗଣ ପକେଇକି କେମିତି ଭେଣ୍ଡି ପକେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ହଳଦୀ ପାଣି ଖାଲି ଆଳୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାଗ କାଟୁଛି, ୟାଠୁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି ଚୁନେଇ କେମିତି କାଟିବି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଘୋରା ହେବ ନା ଶାଗଟା, ଆହୁରି କେମିତି ଚୁନେଇ କାଟିବି ଭାବୁଛି। ଏଠି ମୋର ଥୁଆ ହେଇଛି ଦହିବରାଟା ଖାଇବି, ଶାଗଟା କାଟିବି। ଭୋକ ଭାରି ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଗଲା ସେ ତରକାରୀ ସତ୍ୟାନାଶ। ଆଉ ଦିନେ ଆଣିଲେ ବାପାଙ୍କୁ କହିବିନି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କରିବି। ଅଦା ଛେଚି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଦା ପଡ଼େନି, ଖାଲି ଆଳୁ ପଡ଼େ, ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇବିନି ତରକାରୀ ଟୋଟାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୁନା ମାଛ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ମାଛ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବରଫ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ମାଛ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତରକାରୀ କ'ଣ ଲାଗିବ, ବେକାର ଲାଗିବ ପୁରା। ତ କଲରା ଚିପ୍ସଟା ମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା। ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଚିପ୍ସ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ପିଠଉ ଦେଇ ଭଜା ହେଇଛି, ପୁରା ଚିପ୍ସ ଟାଇପ୍ର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ତ ଏମିତି ଟିକେ ଭାତ ସହିତ ଟିକେ ଏମିତି ବରା ଟିକେ କରିକି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଖାଲି ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର, ମାଛ ଦରକାର ନଥିଲା, ଏଇ ଦୁଇଟା ବଢ଼ିଆ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଶାଗ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମେକିଂ ଘୋରା ଶାଗ। କିନ୍ତୁ ଘୋରା ଶାଗ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ, ସିଏ କ'ଣ ମଣ୍ଡ ଧରିବ, ଧରୁ କି ନ ଧରୁ ଘୋରି କରିଦେବ ସେମିତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରୁଛି, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଖାଇବ, ନହେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼େନି। ପରିବା ଆଣିଥିଲି ବୁଧବାର ଯାଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଲା ରବିବାରେ, ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କିଛି ଦେଲେନି, ସବୁ ଯାକ ସେ ପାଚି ଯାଇଥାଉ କାଟି କୁଟିକି ସବୁ କରିଦେଲି। ଏବେ ମୋ ଡାଲା ଖାଲି, ପରିବା ଆଉ ନାହିଁ, ଯାଇକି କାଲି ଯଦି କ'ଣ ଆଣିବି। ନହେଲେ କାଲି ଗୋଟେ ପିଆଜରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଳେ ପିଆଜରେ ବାଟିଲି ତରକାରୀ ପାଇଁ, ଆଉ ଫାଳ ପିଆଜରେ ଅଧା ପିଆଜ ହେଉଛି ସାଲେଟ୍, ଆଉ ଅଧା ପିଆଜ ହେଉଛି ବାଇଗଣ। ମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ମୁଁ କମଜୋସ୍ ନୁହଁ, ବହୁତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 11:10 ହେଇଛି ହେଲା କି, 11:10 ହେଇଛି। 11:10ରେ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ପୁରା ଫିନିଶ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଏଇ ଫାଇଦା, 10ଟା ବେଳକୁ 9ଟା ବେଳକୁ ଉଠି କିଛି ହେଇପାରିବନି।
जा अजा कथार गोटे मुड़ी पैकेट नहीं क्या मंड धरबनी सांग भाई मु साग को एति चुनई पाइली आउ चुनई पाइली एति चुनई पाइली तो मुझे कड़े बस तेल पकई पड़े चलन तो सांग मैंने बर्तमान फुटण पकई देसी कंचा लंका रसुण ये छेची आउ कंचा लंका पकईबिनी शेष बेलू कंचा लंका गोटे पकईबी घोरा हाँपाई जो सांग मैंने ये कंचा लंका नहीं खाइली पूरा खतरनाक सांग मैंने कि राग मुझे ये खाइली मो नाकरू पानी भी पड़ा तो ये भल फुट बोलो पकईदवा तबे सांग मैंने सागटा फाइनाली कर सारी आपण मानक देखा कारण मो तो साग कर पूरा माहिर ना तो कर सारे देखी कहीं भूल भाल रेसिपी आपन देखी आपण मैंने गाली देवे बापा कथा सांग मैंने पड़ जाइए मुड़ी पैकेट या तो अल्प टी घोरीदेवी तादे पकईदे मुझे पानी दे बसई जाऊँ भयटा पोछि देहटा कहीं भल लगुनि सब सीना करदे माने स्ट्रंग होगी मन बल दृढ़ करके भल लगुनि तो सांग मैंने ये 4टा लंका पकईबी सागर बर्तमान टे धोईदबा बसी साग सागर अच्छी पानी पकईदब 4टा लंका कारण गोटा सागर तार मुख्य आकर्षणटा हूँ गोटा लंका कंचा लंका पकईले घोटिकी खाइब गोटा साग आहरी सीझ साग आहरी सीझ कि मो परिया पकईनी कारण मत परिया पसंद नुह सेमिया सागटा खाली साग साग खाइबा चाहूँ आखि मोबाइल केंची खराब हो गलानी ना मुझे जाऊँ ना मुढ़ी बाटी देवी बापा केतक आसवे आपको घोड़े छाड़दे हौ था तो सांग मैंने यहाँ मुढ़ी गुंड होती लगे पड़ी सारा बापा मत खाली कहते घोटे घोटे घोटा साग मैंने खाली घोटे मैंने खाली खाली एमती घोरे घोरी 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 सब मिसीज तापर हूँ माने घोड़े देवु तो मत सांग लगे घोटा साग ना सागर भर्ता टे कहले कि सांग मैंने विश्वास करते आई जमी करे सेमती बास्ना हो भावुची ये हूँ सागर कमाल जो सब साग मिसी जाइए सांग मैंने ये तार बास्नाटा बाहर सांग मैंने मत लगुच गोटा साग बास्नाटा ही एमता आउ जह्नी फनी टे पड़ी तो मो नाला परिया कि पकईनी हो तो ये घोटा साग ता सहित गोटा लंका सांग मैंने मुझे घोटिकी खाइब तो वर्तमान प्रस्तुत हो सांग मैंने आमर घोटा साग सॉरी सॉरी घोरा साग तो सांग मैंने मोर तो रोसे खत्म बापा आहरी सियाड़े कर सोयाबीन आलू तरकारी तो सोयाबीन आलू तरकारी काली मुझे करी देखिकी जहाँ बराद दिया से कर आ कौन हाँ आज जो झीर तरकारी होती जो आम चूना माछ तरकारी झील बिल्कुल भी खाइबनी तो भाभी सांग मैंने राति की तापाई चिकेन अल्प टे आणिकी बिरयानी बनईदेवी दही अच्छी धनिया पत्र अच्छी आउ मसला मसली सब अच्छी तेल पेल सब अच्छी तो भावुची बिरयानी टी बनईदेवी खाईदब सी आउ आमे खाइबु आ गोटे पिला अशांति हम मो धन तो तापाई मोर जीवन आउ चिकेन आनी बनईदे बिरयानी टी करदेवी आउ चिकेन ग्रेवी टी करदेवी सी पूरा मन आनंद खुशी खाइद करदेवी राति करदेवी झील जदि मु चाहिए करी जदि मु अलस कौन कर मात्र भाजी सांग मैंने 11:35 आम रोसे शेष जा सोपड़ी तो सांग मैंने मो खाइबा आसला भात पखाड़ी दही पकई देछि चाय पखाड़ गरम भातटा कलरा टिके बरा गोटे और शाग नहीं आसछि कंचा लंका तरकारी आणलिनी कारण बापा को बाढ़ी देली तरकारी बिल्कुल भी भल देखा जाऊनी पूरा अशांति लगुच देखिले झोल भी टिके चाखिली पूरा पितुलिया जमा भल लगुनि पूरा अदा पड़ेनी टोटाल माने अदा पड़ेनी से तरकारीटा कले पूरा अबागिया तरकारीटा सी मत बहुत अशांति मुझे खाइबिनी फपाड़ देवी सी जहाँ खाइले खाई नहीं मैं टोटाल फपाड़ देवी खाई सारापर सब जाक राति की देखिए चिकेन जी आनी करी बिरयानी खाइबी टे चूना माछ खाइबी बोले खाई पारे आउ दिन आनी चूना माछ आणवे मुझे कहबी टोटाल एमती हाथ मारे
କରିବେନି, କରି ଆସୁନି କରନି, ଯଦି ଜାଣିନ କି କରି ଆସୁନି ତାହେଲେ କରନି। ମୋର ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୂଜା ସାରି ଦେଇଥିଲି, ଆସୁଥିଲି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ନେଇକି କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନେଇକି କଲେଣି ମନା କରି ତମେ କରନି କରନି, ଆଉ ଥରେ ଆଣିବି ମୁଁ କରିବି। ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଚାଇ ପଖାଳ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଖାଇଲି ପିଇଲି, ବାପା ଆସି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଖାଇଲିନି ତରକାରୀ, ସେ ପିତା ତରକାରୀ ମୁଁ ଖାଇଲିନି। ନା ତୁ ଭଲକି ମାଛ ବାଛି ରଖିଥିଲୁ, ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କତୁରିରେ କାଟି ତାର ସବୁ ପିତ ବାହାର କରି 4-5 ତ ଧୁଆ କରି ମୋ ଦୋଷ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ କଥା 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନୁହଁ, ସେମିତି ସବୁଦିନ ରୋଷେଇ ସମାନ ନୁହଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ଆଣିବି, ମୁଁ କରିବି, ତମେ ଖାଇବ। କହିଲି କିନ୍ତୁ ଶାଗଟା କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, କହିଲେ ଝିଅ ଶାଗଟା କ'ଣ କରିଥିଲୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଖଟା ଖଟା ରାଗ ରାଗ, ରାଗ ରାଗ ଲୁଣ ଲୁଣ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା କହିକି ଖାଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଶାଗ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କଲରା ଚିପ୍ସ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମାଛ ତରକାରୀ ତ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ତରକାରୀ ତ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ରାତିକି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବି ଆଉ, ୟୁନିକ୍ ଆଇଟମ୍, ୟୁନିକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଝିଅ ମୋର ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା କହୁଥିଲେ, ବିରିୟାନୀ ହିଁ କରିଦେବି ତା ପାଇଁ ଆଣିକି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଶୋଇବି, କାରଣ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଛି 6:30ରୁ, 6:10 ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଉଠିଲେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଯାହା ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସପୋର୍ଟ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ନହେଲେ ମୋର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲେଇନି, ଭିଉ ଯାଉଛି ମୋର 2000 3000, ଚିଡ଼ି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟେ ସାଂଘାତିକ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ପିଲା ଶୋଇଲାନି କି ମୋତେ ବି ଟିକେ ଶୁଆଇ ଦେଉନି। ମାମା ଉଠ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ହେଇଛି, ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ କହିକି ରଖିଦେଲା ଗୁପଚୁପ କହିଦେଲି। କାର ରଖିଲା, ମୋର ରଖିଲା। ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଖାଇଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଉଠିବ, ବହୁତ ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। 5ଟା ବାଜିବ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲି, ନିଦ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାହାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ହେଲା, ମଣିଷ ଉଠିଲା କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବ କି କ'ଣ କରିବ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା। ଗୋଟେ ବିରକ୍ତିକର। 27ରେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ବାତ୍ୟା ହେବାର ଅଛି ବୋଲି, ଏବେଠୁ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇକି ରହୁଛି ଖାଲି ପାଗ। ଆଉ ଶୁଖିଲା ପାଗ ହେଲେ ସିନା ପିଲାଟାକୁ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ନେବ, ବୁଲେଇବ, କ'ଣ କରିବ। ପିଲାଟା କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇନେ ଚା ପିଇବା ସମୟ, ବାପା ଚା ପିଇଲେ, ମାମା ବିସ୍କୁଟ ଦେ ଅଜା ଚା ପିଇବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଅଳ୍ପ ଅଛି, କାଲି ସ୍କୁଲ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଲି, ସେ କେବେ ବି ସ୍କୁଲ କେତେବେଳେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଦେଲାଣି, କେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦିଆହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ତା ଅଜାକୁ ଦିଆହେଲାଣି। କହିଲା ମୁଁ ନ ଖାଇକି ନ ଗଲେ ସ୍କୁଲ ଚଳିବ, ମୋ ଅଜା ଖାଇବା ଦରକାର, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଖାଇବେ, ମୋ ଏମିତି କ'ଣ ଛୋଟ ହେଉଛି ମୋତେ କହୁଛି। ମୁଁ ଲାଗୁ ମୋ ବାପା ଖାଇବେ, ବୋଉ ଖାଇ ଛୋଟ ମୁଁ ଖୁସିରେ ମୁଁ ନେଇ ଦେଇଦେ। ଆଉ ତାର ମୁହଁରେ କହିଦେଉଛି, ଗାଳି ଦେଉଛି, ବୁଢ଼ା ମୋତେ ଏମିତି କଲା, ବୁଢ଼ା ମୋତେ ସେମିତି କଲା, ବୁଢ଼ା ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା। କହିଲି ମୁଁ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଖାଇବେ ଚାରେ, ଦେ ମ କହିକି ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣି ନିଜେ ଖୋଲିକି ନେଇକି ଗଲା। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲିନି, ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତ କରିପାରିଲିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାହାରିକି ବସିଛି, ବାହାରିଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବିରିୟାନୀ କରିବାକୁ ଖାଇବ ବୋଲି କହିଲା ବୋଲି। ମହାରାଣୀ ଖରାବେଳେ ଶୋଇଲାନି, ଏତେ ବାଡ଼େଇଲି କଲି ମୋ ପାଇଁ ଜମା ଶୋଇଲାନି, ମସ୍ତି କଲା, ବୁଲିଲା। ତାପରେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ ଅଜା ପାଇଁ ଶୋଇଛି, ଡାକୁଛି ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଏକା ଯିବିନି, ନ ଖାଉ। ଆଜି ତ ଅଶାନ୍ତି ଦିନ କଟିଲା। ରାତିଟା ବି ଅଶାନ୍ତି, ଯାଉଛି ରୁଟି କରିଦେବି, ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେବି, ଗଲା। ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ମୋର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଆଣିଥିଲେ ଭୁଜିଆ କରି, ନହେଲେ ରୁଟି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ହେଲେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବିରିୟାନୀ କ୍ୟାନସଲ୍। ସେ ଉଠୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବଇଛି। ବାବା ଉଠିଲା ନା, ମୁଁ ଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଉଛି ମୁଁ ବି ବଦଳିଥିବି। କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚାବି? ମୁଁ ତ ବାହାରିକି ବଇଛି, ମୁଁ ଏକା କେମିତି ଯିବି? ମୁଁ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିନି, ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସବୁ ଜାଗାରେ। ରୁଟି ଆଳୁ ଭଜା ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ବି ଖାଇ ହବ, ଆଜି ରବିବାରଟା।
आमिष भी कौन खाइए कथा मु दिन में खाएनी पिलाटा गोटे शोक रहा मुझे बाहर की कार्टून परिका बही जाऊँ ना निजे निजे एक नहीं आसि माने इच्छाटा सी कही इच्छाटा बेसी मोर मत लगुच आ कौन सांग जीवन अच्छे बोले खाइबी बिंदास रहा कथा कौन खाइबी अंडा नहीं आसबी सांग मैंने खाइबे सांग मैंने नाई मो मन मानुनी मो झील मन करता जाऊँ आसबी एका पछे जी तो कुआडे बुले उड़े नहीं पाऊनी पागटा मरुची आटलिस्ट मन पसंद खाइबा टी तो किसी दिए जाऊँ एका तो सांग मैंने सब जाइए आसली माने देखो गोटे पिलार खुशी पे गोटे माँ कौन कौन करें मु उदाहरण तो ये बिरियानी चाउल सांग मैंने आणिकी बतुरी सारे ये चिकेन आनी थोई देछि तो स्टार्ट करवा माने दुनिया रे बहुत प्रकार माँ तक पिला बहुत किसी कर वीडियो करना मो वीडियो करछे डिफरेंट वीडियो करछे आपन मैंने देखि पाछन तो एति डिफरेंट तो बाहर कला कुकुरटा मु आस्ते आस्ते गोड़ी गोड़ी आसला मुझे भावु सामान देख भात केबे पूरा सड़ला मैंने खाली पोक उड़े गंध होगा माछ तरकारी एतक गोड़े जादेवी गोड़े कुकुर मान देदेवी खाया तो सांग भात पूरा धुआ धुई करके मैंने स्मेल होता धुआ धुई कर दी तीन थर चुपड़ा चुपड़ी करदेली तकई पकई जाऊँ कुकुर मान देदेवी आउ सांग मैंने आम घर एमती भात सब ही नष्ट हुए सब अधा रांधिदेवी खाईपारे खाली फोपाड़े तो जाऊँ देवी मजा मजी करी आरंभ करी तो सांग मैंने चिकेन को पूरा मु मैरिनेट कर रखी सब मसला मसली पकई दही भी पकई खाली गोले घोड़े रखीदेवी आग चाउलटा बनईदबा तापरे जाइए यहाँ बनिया हम तो सांग मैंने मुझे पानी बसई देछि तो पानी खाली गोटे तेजपत्र लुण पकई गोटा मसला देदेवा सब ता फ्लेवरटा आसो पुदीना केवल ना बाकी सब अच्छे बाकी जदि उतुरिकी न बाहरी जीव से घी पकईदबा तो ये हूँ बसीगला मोर पानी ये चाउल को मुझे धोईकी थोई देछि चिकेन को बढ़िया मैरिनेट कर रखी कि सुंदर देखा ना सांग मैंने तो ये सब करिए सांग मैंने कौन कम ये ना कौन बहुत पाला जो जाऊँ बर्तमान पीएच फेज कटाकटी करी भारी पाला तो सांग मैंने देखो पिज टमाटो फाड़िके कंचा लंका काटी रेडी ये रायता तले पिज रही लंका और धनिया पत्र रही भावुली गाजरटा थी काटी पकेब ना आम एत पाला करती थाऊ सेपटे कौन है चलन देखिए एपटा मु माने चाउलटा को रोषे करके काढ़ी देछि पूरा खिला खिला होइछि पूरा गोटा गोटा ही संग देख पारे पूरा गोटा गोटा तो बेटी मु भाजुची आलू संग जेहेतु चिकेन कषाटा करी आलू तो बनता है बस तापर संग मैंने मसला बाटिकी रेडी आउ आसली मैदान उपरू करने तो सांग मैंने बर्तमान मोर पिज फ्राए है आलू फ्राए काढ़ी देछि बढ़िया देखा ना सांग मैंने गोल्डन ब्राउन तो बर्तमान पिज जरला ये पोड़ पोड़ ही बाहर देखी तो सांग मैंने बर्तमान मो चिकेन कषले तो चिकेन कषिकी आग ग्रेवी बाहर करदेवी माने खाइबा बिरयानी सहित तापर आउ अल्प टे लेट दे करदेवी तो आग भलिकी पानी बाहर चिकेन में तो ये कषि 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 मर तापर जाइए पानी तक देवी ता भर जब सीझीज भल कथा कारण सन्ध्या वोल्टेज पाऊनी ना एत भल होनी घोड़ेदबा तो चलन सांग मैंने देखा केत बड़े गला मुझे चिकेन कषले सांग मैंने तो ये चिकेन मुझे कषि दूची तो यहाँ चिकेन पानीटा बाहर तब ये कषि कषि मला चिकेन कषा कि काढ़ीदेवी
ବିରିୟାନୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛିଟା ଲେୟର ବନେଇଦେବି ଆଉ ବିରିୟାନୀର ଆଉ କଲର୍ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି କଷା ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ଲେୟାର ସବୁ କରିସାରିଲେଣି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଉପର ଲେୟାରଟା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲି ଗୁଳିଆ ଘଣ୍ଟା ହେବ ଆଉ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଜଣେଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପାଙ୍କର ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ତା ସହିତ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭି ତା ସହିତ ଏଇଠି ହେଉଛି କଚମ୍ବର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଅଜାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେବୁ କହିବୁ ଉଠିକି ଖାଅ ହଁ ଥଣ୍ଡା ହେବନି ଯେମିତି। ଚଲ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଆହୁରି ଏତକ ଅଛି ବାଢ଼ିବି ମା ପାଇଁ ମାନେ ମା ଝିଅ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇଦେବୁ। ତ ଯାଉଛି ଏଇଟା ବଢ଼ାବଢ଼ି ଟିକେ କରିବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ମାମା ବାଡୁଛୁ हाँ ବାଡୁଛୁ କି? हाँ ଏବେ ବଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ। ତୁ କେତେ ଖାଇବୁ କହ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଯାଉଛି ମୋ ପାଇଁ ନା ଏଇଥିରେ ଖାଇଦେବା। ନା 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 ଏଥିରେ ଖାଇଦେବା। ଓହ ଲଙ୍କା ପୁରା ମସ୍ତ ଲଙ୍କାଟା ମୋ ପାଇଁ ତ ଲେଗ୍ ପିସ୍। ଏମାନେ ଚିକେନ୍ କଷା ଧୁଆଇଛି ଏଠି କଚମ୍ବର ଆଉ ବିରିୟାନୀରେ ପଡ଼ିଛି ଆଳୁ କହିଲା ଆମର ବିରିୟାନୀରେ ପଡ଼ିଛି ଆଳୁ 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 ତ ଆମର କେବେ ପଡେନି ପଡ଼େନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପକେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ହେଇଯିବ ତ ହେଇଯିବ ମା ଝିଅ ଖାଏ ଆଉ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କର। କଚମ୍ବରଟା ନାଇଁ କଚମ୍ବରଟା ଆଣ ପାଖକୁ ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ଏପଟେ ଥାଉ। ତ ଚାମଚ ଦୁଇଟା ଆଣି ପକାଅ ଆଉ ତମେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଅ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରି ଦେଖିକି କହି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଖାଇଲ ଟିକେ ବିରିୟାନୀଟା ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ତୁ ସବୁ ମିଛୁ ଏଇଟା ବାହାର ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ତ ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ ନା। ଭଲ ଅଛି କଚମ୍ବରଟା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଖାଇବା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଓକେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ ମାନେ ବିରିୟାନୀଟା ମାନେ ଏତେ ଭଲ ହେଇନି ଏତେ ଖରାପ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖିଲା ଖିଲା ପୁରା। ତାପରେ ଫିସ୍ରେ ବି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁ ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଚଳିବ। ଚେଷ୍ଟା କଲି କେବେ କେବେ ଭଲ ହୁଏ କେବେ କେବେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ସମାନ ନଥାଏ ନା। ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ଏତେ ଖରାପ ବି ଲାଗୁନି ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବି ଘରୋଇ ଆଉ ବାହାର ନା। ତ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା ସାଙ୍ଗ ନା ଝିଅ ଗ୍ରେଭିଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ। ତ କଷାରୁ ମୁଁ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଫିସ୍ଟା ପୁରା ଖାଉଥିଲି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଯାଉ ମା ଝିଅ ଆମେ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ କରିକି ଖାଇଲୁ। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ପୁଣି ଆଇରନ୍ ଥୋଇଛି ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଆଇରନ୍ କରିବି ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସେ ପୁଣି ଯିବ ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏତେ ସବୁ ମଜାମଜି ହେବ ତାପରେ ସବୁ କାମ ସାରିବି ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୋଇବି ଆଉ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରିବେ ନାଇଁ କି। ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିବୁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ କହୁନୁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ କ'ଣ କହିବୁ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ମିଛୁଇଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଚଳିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲୁ ବାଏ ବାଏ।